Shalom, mata Mungu rabi watu Jésus Kristo de Nazareti. Karsolemewa wala karsolemewa. Arambia rimlue daiman abada toutes les secondi. Rislemewe rimlue rimtemsoma daiman abada. Mana wasi wanadamu wasi maansifu. Wasi anyezatu maansifu. Rai lagwa wasi ansi. Rai fikiru wasi ansi. Rai munda mindiatu maansifu. Mioniatu maansifu. Pia mwili watu maansifu. Ede manamba mwili watu la chair là elle est la chair naturelle la chair naturelle urivinga harimana tamu urivinga harimana ufa de rungulo péché parce que le salaire du péché c'est la mort, c'est-à-dire mwili watu nubulama mwili mwasifu urivinga toujours harimana tongoza wansi mindia tuyo parabari la tahima enda matongoza mansi mionia tuyo laba tahima fa tongoza mansi mafikira tuyo laba tahima ufikiri mansi amatia tuyo laba tahima uona mansi uona parsa mansi hanya tuini parsa mansi Dieu de gloire, Dieu de puissance ribrise mola tumezimungu hazo sifanya dua bali ni mu kizembeli Mungu mlibavu malatu mwezi Mungu rabatu Jésus Kristo de Nazareti waye de Mungu mlibavu mwenye hurumba waye de mwenye we usalama mwenye utajiri fundu watu waye de mwenye ya mahaba waye de mwenye we esprit ya bonte ya uswami mana weda swami adela wasirongware swami manya tu wasir lalla bartaima wasir ketrar fikiri ba anfanya kadha sadri waskashindra adela na rimi mwezi Mungu adele se zora fanyilo ra swami ra adela mana mwezi Mungu mambari swami ridele mana waja ono urswami udela. Haleluya. Hazizo kizambeli mwezi Mungu ari kiliembeli arenge ulimi watu arenge mafikiri watu arenge hanyozatu atukuziwe lizinalae atukuziwe paroliae. Haleluya. Aheje zinalae atoharishe zinalae. Haleluya. Malatu mwezi Mungu wazini na humilie mana mwezi Mungu mlibavu il est là avec nous, il est là avec moi, il est là Père éternel. Merci Seigneur pour ta présence Seigneur parce que tu es là. J'ai la foi, je crois que tu es là avec moi. Nous sommes devant ton trône Seigneur. Nous sommes là pour te louer, pour te glorifier Père. Rikiliembeli wa de uliona na matia uona de uliona makia ukia de uliona uzorfanyia urikiliembeli malatu mwezi Mungu urenge paroli yao ni malatu mwezi Mungu wode usome paroli yao wode utukuze jina lao wode utukuze paroli yao malatu mwezi Mungu robotu Jésus Kristo de Nazareti Mungu mlibavu mtukufu mwenyewe zrada na skudura mwenyewe bole mwenyewe zinguvu mwenyewe jabari mwenyewe kunfakunu mwenyewe mabenzeleo mwenyewe walona zaufanya mwenyewe tama walazima mtame risuumia risulilia rutama dewawe risukizambeli malatu mwezi Mungu mana uramamba rukizambeli dewawe risukizambeli batu ulio ingujwa jina la Yesu Kristi urenge maulimi yatu urenge mafikiri yatu urenge hanyo zatu utukuzo jina lao utuarisho jina lao utukuze urongozi wao paroli yao malatu mwezi Mungu au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Alléluia. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Alléluia. Nous fléchissons genoux, papa. Risivunza magunguni malatu mwezi Mungu mindu harimana troni ya malatu mwezi Mungu. Ruhumie malatu mwezi Mungu urikiliembeli urengia maulimia tiani na hanyeza tuzini. Ramula guari la gwetu ngonjema malatu mwezi Mungu uribe uzurengia nyombovu ya tuini malatu mwezi Mungu uribe de hanyo njema yaho urenge mafikira maovu yatu uribede mafikira mema yaho urenge matuma maovu yatu yani uribe matuma mema yaho urenge mwili wape watu na wasifu na malatu mwezi Mungu waumbwa na maji na tonto uribede mwili wa malatu mwezi Mungu waumbwa na damu na maji kaomba kawansi malatu mwezi Mungu mwili mtohara rive mwili mtohara wa malatu mwezi Mungu urenge mwili nagisi watu mwili wa mansu watu malatu mwezi Mungu uribede mwili mtohara wa malatu mwezi Mungu ripare hayati malatu mwezi Mungu au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Arambia arimwana Jean ambarahim dungar mwamini atoriva mwili mtohara wahe na msomeni kama paroli vonje some psomu 118 na some paroli ya bana mwezi Mungu arambia mba rahim dunga rahim dunga mwamini hakwelu ator brise
ator brise riparo mulitwara wa riparo mulaumba majina na damu mbaka unansama mana arambi amba kartso rtsodola vasa ramumdunga hakwelu rtsodola vasa kartsoka na mwili komba ufailo na baba na mama au na mani au na mafikira ya mtume be mwili komba waye ariva warfanyao mwili waye ulafanya arimane imba ya mari amba mari hazri bakora jiparsamansi ari Jesus sasa na wasi neti sawa na wasi mana waye aumbwa maji na damu beka umbwa hatoto na maji hazi zose rasome kambani mwezi ngoro ngamba mwahini dunga mwahini hamini wanyumani kubali hali zina la Jesus Kristi ni simbani pouvoir ukawana wangu na wanyu mdzwala na wami stadiri msirenga lo mwili ule aufanya armemba Mariama wa Jesus Kristi. Alléluia. Merci Seigneur pour ta révélation Père éternel, merci. Arongwa vanamba nisire gyan sobera ngwar mana Jean bet traduise ya razini mana demana abadamis traduise be je fanya mana synthèse ya mana vana rongwamba rahim dunga remami ni hakwelu rimdungu hakwelu atoriva umwili wae. Alléluia zo nasomera ngu Jean 1. Merci Seigneur, je lis ta parole avec amour et respect. Merci papa, merci Seigneur. Reja devant ton trône papa, quoi que ce soit, quelle que soit la situation, quelle que soit notre situation, merci Seigneur. L'incarnation de la parole, Jean 1. L'incarnation de la parole. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout croit par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés, ils sont nés du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Alléluia. Mais si vous tama, Robert Jésus-Christ, madame, l'autre mansif. Muli mwansifu. Mula ombana tutuna maji sheria tuni mwansifu. Yo kana yo desire hanguvu. Yo desire toko nyengi. Mimba benza ale, mato benza aone, hanyo benza la gue, puo benza sante, zadunga o benza zikena envie, zoka na envie, mulu atu kana envie de ça. Zor vingara mana o péché. Le salaire de péché, c'est la mort. Du coup, moi, je vais vanamba. Kakula mwamini Jésus Christ amdunga akwelu atom brise atom para mwilwe ule au mbarmane imimba ya mari au krea mimba Mariama ule mwilwe au mbu na damu na maji kauna anvi kauna maaswi kaukana desiri yansa hanyota hale pua monomba andra lerafunga akama mabazani akande makasi dia renseigner renseigner mana Jésus Christ aja tungu nyingi aja pour accomplir aja pour beaucoup de missions en fait. Il n'est pas venu seulement pour nous délivrer ari bause na tungu za barbari la kotinzwa be Jésus aja somedi abaki na wasi pendant 3 ans. Mais il abaki na wasi pendant 3 ans. Abaki na wasi armana mwili wa sher be waika kamtu mwansifra ngwa subuhi muono mbarangule akamana ne mazaka mtu aka deja wae Mungu à 100% et homme à 100%. C'est-à-dire ngwa kama mtani mazaka na akana akili akana hikima aka mwana mwema mwene mtuivu mwana msulivu kaka mtu amansi ataliratia vers les 30 ans. À partir de 30 ans a baptisé wa hamaji na Jean aja kanawasi pendant 3 ans
afanya na wasir vraiment enseignement sur kwamba rempli du Saint-Esprit maana il était déjà rempli du Saint-Esprit wami avant au début warata kana joie enseignement na kufikiri mba Mwenyezi Mungu wae ajaza Saint-Esprit à partir ya baptême mais c'était pas ça en fait takana elewa que Dieu nous pardonne maintenant Mwenyezi Mungu anamba ouais à se sommettre petit à petit à se sommettre à se faire une révélation petit à petit donc le kiliambeli heureusement j'ai révélé amba suite ya enseignement za mnyatu ako enseigner tivulishia sa kila mtu wa Mwenyezi Mungu wae kiage la Mungu tivulishia sa Mwenyezi Mungu anambia mba yinde ile wa kufikiri ni suva réponse vanamba amba wami je suis rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de Marie parce que wami sijumbwa mwenyewe hadam na maji. Alléluia. Hazo, Dieu m'a pardonné, Dieu m'a révélé la vérité parce qu'il est là pour ça. C'est pourquoi Rambia Hamana Jean 14 ambassadeur askanawasi aribinge arceder par hayati hazizo ni jofanya synthèse. Harmana Jean 1 sikati ngomba takufanya pia synthèse shimaore Mwenyezi Mungu wa mjabari. Mwenyezi Mungu wa jiviwa msifu. Maana ona basifaze za harmana parolia Jean 1 sikati na kufanya mwana Mwenyezi Mungu libovu na bodo na tukufai sijava na kufanya somo je msifu anambia alinda usinisifu jeje endaro ngara somo dembani bodo je msifu haleluya nije ngara saba Jesus Kristo wa dembani voje ni msifu manami sijava na kufanya msifu de wae na kufanya somo 118 ni msifu pour sa bonté renovani somo 118 louange à Dieu pour sa bonté na kwa msifu pour zoarfanyia na kwa sifu bo anfanya njema bea na bamba ushijon sifu wa mdembani enda somera bisi urongera samba mbani do josifu haleluya hazo mazingu mjabari weda ribingao takati ngomba takufanya sentence bi anshabidisa anamba wede anvinga wede angide wede arongwao kalazima na mrongolia kalazima na mwisia belazima wede arongo tukalazima nisifanye haleluya merci papa wede shabidisa de abada merci papa. L'incarnation de la parole. Au commencement, la parole existait déjà. Il des gens à partir du premier verset. Arongo rangu mandro, rangu mandro, aval dunia umbwa, maza urongozi uka kamwe. La parole était avec Dieu. Na urongozi uka na Mungu. Et la parole était Dieu. Na urongozi uka de Mungu. Elle était au commencement avec Dieu. Urongozunuka o mandoni na Mungu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Urongozunu de waumba pia zintongo kapasta tongo moja mba yumbwa tili urongozi. Vantu wa petite entre parenthèse, vantu afikiromba shetani aumbwa hamoro na titino. Pesi mngole Mungu tambo. Shetani Mwenyezi Mungu aumbwa parole ulaka malaika yae. Pia, tout ce qui a été créé par sa parole. Donc, alléluia, que Dieu nous pardonne. Tout ce qui a été fait n'a été fait. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pia, alléluia. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Na uhayati unu, ukade inuru ya kujwalia wanadamu. La lumière brille dans les ténèbres. Inuru isiwala harmana ishiza. C'est-à-dire, Mwenyezi Mungu de Jésus Christ. Waide iparoli, waide urongozi, waide eterneli, waide inuru. Aja duniani, li dunia li mharaya, c'est-à-dire dunia li ténèbres. De manamba imilia trini ma onsmaruv. Mana dunia ulo ténèbres. Shidza. Nekari mdungusha dunia, c'est-à-dire rumdungusha de shetani. Alléluia. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. C'est-à-dire Jésus-Christ waye de nuru, waye de urongozi, waye de ihayati, waye de nuru. Aja na wasa jari bune zinzia jar pati nuru yae ruone zinzia de rampare pevoni be wasi karam laiki. Il y a un homme envoyé par Dieu
vuka mtu kabeliwa na Mungu. Son nom était Jean. Waya dinale akoirwa Jean, ou de Jean-Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Aja ajalawiye ajamba wae ajalawaye aja shahidi ajaliawiye shahidi inuru. Afin que tout croit par lui. Il est paru entre wa mini Hawaii. Il n'était pas la lumière. Wae kaka de inuru, wae kaka de inuru. Il vint pour rendre témoignage à la lumière. Voyaja ajalawe shahidi de nuru, ajalawe shahidi de nuru. C'est-à-dire verset 1 va faire révélation, zile kat fanya vidéo, an fanya révélation ba mana ay répète mana kalazima so na damu ratara sifilwa amba wasi jua ratara sifilwa rabishwa masamba. Oui, kama kiaruzuna tungozurwa arugwa moto le hili. Vraiment elle est merveilleuse. Mana ile shota benzo iki kamtuzikia wamtulongwa banamba mtasule wili. Donc mwezi Mungu arungwambara mana murungwa mtasule wili otosoliza be ne mana zile zikweli sadrama Jean ajala wa shaide nuru mana ine repete mara mbili vani wa basile nuru mana wai kalazimani mwanadamu atasi fulani wanadamu mwanadamu lazimani ajishikize boti mwanadamu lazima ajiumilie wana mwanadamu kajishitu mtu ajode Mungu waede fundu watu Mungu waede fundu songo pia. Il est le maître de tout, il est le maître de l'univers. Dans makiamba l'éternel maître de l'univers. Waede fundu songo pia. Il est le maître de toutes choses. Waede fundu songo pia kavasi mwanadamu ajuao. Wasi deja mansumarufu. Wasi deja nyengwe. Wasi rumbwana tutu na maji. Wae mwezi Mungu ajajumbia mwili ha maji na damu. Weda lu tohara, wasi wa tohara. Wasi mdo tunya gisi. Mana mafikira tu wansi, matia tu wansi, mpoza tu wansi, ata masafu ya kukuya ni wansi. Haleluya. Mana wala tujua ke mtu awani masafu ya kukuya ni ajiwe na huyo. Kama yote maasi. Wasi maasi marufu. Relo na vani. Pia mindia tu maasi. Mana mindia tu ni wasilawari ndere kisa mashilindo. Wasilawari la mwenzere ndere tangari wonotongo. Sadiri telma mulotu numu wansifu. Yende mana mwezi ngwarungamba ni kari mdungu Jesu Kristi. Rimdungu rimkubali Jesu Kristi mkombozi. Watu mana Jesu yo mkombozi. Rimdungu Jesu yo sauveur. Shizungu sauveur. Maoro masurungwa mkombozi. Hazizo ni kari mdungu Jesu Kristi mkombozi watu. Rimuhamini hakwelu. Atorbrize rike morde wae. Rifani na mwili ula uvumba hadamu na maji. Na wasi kalazima tufanye sana Jesu Kristi mana Jesu Kristi atola ajumbia mwili ya maji na damu na surumbwa tonto na maji. Haleluya. Na vani harimana Jean nisiregi harimana zatu harimana Jean amba aja témoigne de la lumière. C'est-à-dire mwanadamu kalazima mwanadamu ikasa kwa lumière. Impossible. Mwanadamu wae mwansuif. Aimba Jesu Kristi dinalae iroya he amamina 100% Jesu atom brise akena twara ila mubo angea adore mwezi Mungu akubali. Mana risilabihe. Kakula mtu ndoro maasi. Amumvumba Mungu jasira. Mungu akamvulishia. Yene mana munomba ta watu wengi wamduga Jesu Kristi wa ukaro para pastori awa deliver. Ne wa mwenye tu wami le nangia basa na Jesus mbate mwenyaji le nangia basa na Jesus mana lazima tufanye mwenyaji para tu réellement banefete. Le nangia basa na Jesus tellement ka zele si wonovka prophète malheureusement afu mwezi ngwa jozo akufanya ho watu ngoro ngamba mwansifu mwezi ngwa haraya wasoro ngamba fulani ule mwansifu même si rijoto ngwasifanya ho nikala zira ngamba fulani ule mwansifu mana mwezi ngwa haraya weda aliona pouvoir weda na droit weda aliona pouvoir ya ngamba mtu fulani mwansifu wasi profetoto ko ngamba waye mwansifu ba mkazana pasa mana wamitola shedi tokotsa shuhudia tokotsa iwona na Mungu ngamba zo zama zote zatu zo zae hazizo profetoto ko ngwa Emmanuel Tibi. Prophète Emmanuel Tibi. Nous avons tellement de synagogue ya Afrique wo. Tu vina marqué. Madat ka tu bien ou tu pia zibe mwezi ka permettre na fayulo atuza peu. Mana révélations zalawa nyengi muda Jose kwelu je crois que mwezi ngwewe kio da Jose kwelu tsojwa na ngerma tungurde zobe Mungu ka permettre nandra marke zo kazanta shughuli mana tsongomba mil hero hiyo yandra hiyo yendre il a fait denero yangu Mungu ajan délivrer après ronoto sadra ba mika sifikirimba paka tibijeshwa Emmanuel tibijeshwa ule atonkaza muono tswani de to délivrer ao rono neka rarement ignorance c'est-à-dire j'étais dans l'ignorance
Rata kana parai paroli, kana parai revelation, ambala na mbuga Jesus Christi, na mwamini hakweli, wamitsina tama ya mwanadamu. Mana rono valamba arongwari mana wake up some sanduzitu sema talori amba muskate tamayanyu hamana damu bem kate tamayanyu de hamungu sadira mtikana kata tamayangu a Jesus Christi mana tika ignoranti mana ratka na pare revelation mana ratka ko joie skar ma ujinga rele wana le na ja parai na ja délivrer na ngo ah oui mais j'allais vraiment me faire tuer là-bas alors que avec Jésus il m'a délivré. Malera marquezina liva mas quando se quinian vereamba tel mais te zele il fallait me délivrer ni kena wae donc mas quando vereala na liva marquezile hule ambansane nende Afrique ou Algérie Nigeria oui c'est ça merci Seigneur na kona Nigeria n'a pas de budget choix andani délivrer c'est vraiment malheureux j'étais dans l'ignorance. Alors que mon gars Jésus-Christ, tu n'as pas besoin d'un pasteur, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te délivrer. Le pasteur, ouais, nos mamans, son frère. Le frère rempli du Saint-Esprit, moi, je un badon, il y a un enseigne. Réfléchir les enseignements. Moi, je suis un badon. Moi, je suis un badon, il y a prophétiser. Moi, je suis un merbi, ouais, moi, je suis un badon, il y a prophétiser. Mauri de Jérémie. Na akabola don ya prophétiser na Ezekiel donc wa wantu kama Mwenyezi Mungu awava don ya Ezekiel na Jeremie ya prophétiser wa wantu Mwenyezi Mungu awava don ya enseignement mort de Pierre na Salia mort de Paul wa Mwenyezi Mungu awava don ya enseignement révélation ya enseigner c'est-à-dire don wa remplir ces dons ya enseigner. Donc kakula mtu ana doya Mwenyezi Mungu ambayo c'est-à-dire Mwenyezi Mungu sasa diavanamba wa Mwenyezi Mungu Jésus Christ wasi de koruyae c'est-à-dire nous sommes les membres de son corps wasana damu yede mana ngamba wasi de temple yae wasi de église yae yede mana jari sedzea jari someza ajara myamba namfahamu mujomba wangi de temple yangu namfahamu mujomba wangi de église yangu mujomba del mwenrao musikiara mama ansu ma tezashiri dzina langu tezashiri umwili wangu c'est-à-dire les membres c'est-à-dire wa ule ana don ya enseignement ule ana don ya prophétie ule ana don ya délivrance ule ana don ya kila plana don à partir de ce don là ensemble yo de koria Jésus Christ. Alléluia wasi haya wasi l'église de Dieu rina kila plana don ya méditation ya parole don ya méditation ya parole mtu mia. Mana Mwenyezi Mungu kwamba kila kasi na sagesse na mie kula tahao na mie rimie Mwenyezi Mungu arrive surtout risome méditation méditer parole ya Mungu mana mtuna barangu na ndriso usoma que Dieu bénisse ma sœur la sœur sœur wangu le afanyao atraduisewe Jean le nafanya batemu yangu hahe waide aono mtena kosoma aono mba Mwenyezi Mungu amgia rohoni mana c'est pas elle c'est le Saint-Esprit qui passe par elle. Mana Saint-Esprit wa angia hangia anambia. Ama mana nyangu sina mori kusoma fete, kusoma nguvu, usoma tumana pave, c'est pas bon. Usoma tu chapitre moja kama usilisha, lazima usome safi ulele parole ya Mungu na koja hasira. Dieu pardonne-moi Seigneur Jésus mana zile zikwelu. Na koja hasira runa kwa hai. Afa unasi namba mtisoma na misoma. Wamna kuvulishia hangu vu parole la na uisoma. Voilà. En fait, nako vulishia toute la journée. Manam na molala na kola na paroli na muhima na koima na paroli be nako vulishia. Sa ko soma hangu vu nako vulishia. Le fait na ko vulishia sa ko ila. Na ko ikia tu ya kungia ilawa. Ben le fait ni soma, je suis en train de manger. Ouais, voilà, je l'ai dit. Manyangu ne ko soma hangu vu, tu es en train de manger la parole de Dieu. Yo demande à Rwamba manger sa parole, manger son corps. Donc manyangu anambia tungu ya manger sa parole, j'ai dit, ah oui, Dieu me révèle maintenant, après mon baptême au lion, Dieu me révèle maintenant, en bas, donc, Dieu me révèle en bas, il faut que tu manges mon corps là, c'est ma parole. Mananyangula n'a dit, en bas, nous sommes paroles, manasila, mais j'ai une révélation, en bas, quand je médite sa parole, je suis en train de manger son corps, je suis en train de manger Jésus. Je suis en train de manger Dieu, le Saint-Esprit. Je suis en train de manger. C'est-à-dire, je suis en train de parler de lui. Je suis en train de discuter avec lui. Alléluia. Makatim tu a soma on. Vale mtu asa na Mungu. Mtu asa la parolia
asati na Mungu. Mungu ashajaza parole, asifanya révélation. Maintenant timaizi kweli que Dieu bénisse ma soeur là que Mwenyezi Mungu a utilisé anyae anambia que Dieu la bénisse, que Dieu se rappelle d'elle. Ani aja Mwenyezi Mungu rangule na sosoma. Va votre stand face. Hey, stand face. Je dors pas. Je dors pas. Même quand je dors, paf, je me réveille. Que voulez-vous les mbamengo sinkel dans chukao. Wami glisse doucement. Si j'ai tibaki na paroli. Yede mana munona wakati mwingi huku nikawa harima na Facebook kwa mmono na Facebook. Mjoma baki masungari rego msinira. Bewa mtsombe ngani. Mana mnyongo ala latina na jaketi na deja tiselea nisizosoma. Mjoma baki na apeli nyingi para msinira ma messageri. Wami tsojibu wa harima na WhatsApp jamais sojibu. Parce que vala mselea nijosoma zangu. Wamiselea uri mtu adzama wa mdzamio mele rakawa na hirimu rakoseli amba tawe rangali annonce za filmu au ritawa rangali danga zo reggae vole siku karsikwa. Haleluya. Donc wamiselea uri bule doucement. Si je kubuli bule jeti baki na Jésus. Miongo mamaru wa kasina shandani wa kama watatsalo. Wa katini vantatere voenda hunu. Ngosima wenu la selea ashikana magza soma. Haleluya. Duko azizo mwezi Mungu avenza some. Maana nikamta soma wa mtia mtu envie. Wamza kusoma nyingi, mna kusoma tu chapitre moja basi. Bena kuvulisha. Rangule ramani yangu la tunambia mwezi Mungu anba envie usoma tu envie yangu, ça dire envie naturel ile. Mwezi Mungu aibuzu deja envie usoma parole yake. Mwezi Mungu brise la chair là. Moi je sens rien. Mon lit je sens même rien. Haleluya. Yini mori trema vasinza mtrema vadala mtulila na korema zile na kokodza na ile mwanza uketa mwili wangu na ijisika alini na kiatu pamba takwa kama sijisika telma sinzano mangavu donc wami sinzano na rema leo jezandrema huyo de nisikie utungu watongo mnambiozo nisikie utungu watongo tsoko yoti niketu ne maparolia. Haleluya. Hazizo mwezi Mungu wa mbole arongwamba mtasi jisifu mbawe jua mana muono mba mimi mwambia na wamtiji wajino kwamba nyu jua mwambia na mtiji mana wami mtanikilia mbele la jua Jésus Christ est la joie, Mungu est la joie. Voici nous sommes rien. Nous sommes de la chair. Kalazima rajisifu yinde mana aura jikaza basi jua. Yode mana Jean rongwa namba je ne suis pas la lumière. Madame moi est lumière. Lumière de Mungu tu. Nuru de Mungu tu. De mana mona banamba Jean arongwa moi je suis pas la lumière, je suis venu pour témoigner la lumière. Nisirejane some manati bwangu vous parenthèse na fa témoignage. Psalm verset 6 à Jean, il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière. Jacques a la lumière. C'est-à-dire que lumière. Alléluia. Mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. À Jacques, là où il y a Shahidi Inuru. Cette lumière était la vraie lumière. Inuruini, Inuru ya kolkolu, qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Inuruini kade Nuru ya kolkolu, en bas voyager duniani, yako joalia ou kila manadam. Alléluia. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Inuru ni parolini. Ika duniani paroli nuru eterneli. Ika duniani wala dunia kalamjua. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Aja inuru ou paroli urongozi uja duniani alma dunia la aliumba. Pourtant dunia la kalam reconnaissait. A Paris zitoto na emiri na sali orojomba wede Mungu. Bewa sona damu rimaharaya. Elle est venue chez les siens aja Hawaii. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Voilà wahe kawamu lahiki. Waso na damu karam lahiki. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, pia wa mkubali, à ceux qui croient en son nom, pia wa mamini hadzina la Jésus-Christ. C'est ça, hein? Elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Awa droit, mais on va droit qui wanawahe pour qu'ils soient, puisqu'ils sont nés du fait de la nature, manawazola du fait non,
puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, manawadzala tidea naturellement, ni par la volonté humaine, tidea amba mtu baba, ni par la volonté de Marie, tidea amba mtume, manamezwa apresite namba tidea mtu baba, tidea mtume, c'est-à-dire vantombo kalolo na umira. De manababu c'est-à-dire mtume mais qu'ils sont nés de Dieu be wadzala na Mungu c'est-à-dire ba mwezi Mungu le fait mba mtu amini Jésus Christ amdungu hakolu hairo na nafsi hamaba dans la sainteté mwezi Mungu déjà société OK dans la sainteté déjà mwezi Mungu hawa na wasu brise ile OK twara maana ni kama mtu mwezi Mungu ka brise mtu twara mtu Mungu arongo ba ntimaji twara Mungu arongo ba namba mtu asikira désir mba na envie nyengi envie na tukoza vanité nitsanki na gari nitsanki na babole nitsanki na jao zini pesa ni vanité sur vanité zili shahunu wame alevo takana mwezi Mungu nitsanki mzuri nitsanki mara shangu na Mungu vila vavo wantonu waonemba va différence ngoza kuna ko zipina na ko sona kaltengina titana pena ngosa sawa na nyangu des choses comme ça sont des choses qui n'ont pas de valeur be wame vona ka duniani na kusema zina valeur Relewana. Donc, mwezi Mungu na shamdunga Jesus Christ, mwezi Mungu na brise, leo na Mungu na mnyangu afanya wamitikiwa. Wamidela batikaho. Wamitikiwa Mungu, bunika sunamba marasheletia mahali. Bunika sunamba nguiletia vali ça va pas. Bunika sunamba na vali tikahule. Beva devu na mwezi Mungu na brise, demana wakiamba mafikira ya tiana so ensuite. Bema katine rangwa kalte. Lazima faire repentance. Mana voti mseme bwenu leti mjuji. Rono tumba milio tu milimansu. Milimansu. Hey. Mtukashindla mwezi vama mtukanda rungu tukule mena mwezi Mungu aramba ribaki mandani hatu surtout mama mafikira tu mengi utabanga mafikira wadu wapere tu mama bosi atu mafikira mengi na antobatsena vraiment Dieu brise nous son valtat paramba mwezi Mungu arongo amba renkare mudungu Jesus Christ de Nazareth mana ikade muhimu na kanajari mwa Jean amba kula mtu amkubali Jesus Christ amdunga hakwelu na hai nafsi na hai roho mwezi Mungu brise mtu mtakarma na sainteté harma tohara tsimaji wananyangu tohara tsimaji wananyangu tohara même si mtu awe bahari kamili ne mtu ana rombi wakana tohara même si mtu awe bahari kamili ne mtu asimsema mnya wakana tohara même si mtu awe bahari pia ne mtu asimrengia mnya mmewe wakana tohara même si mtu awe pia bahari dunia mafia ne mtu asifanya dzingo wakana tohara même si mtu awe bahari pia ne mtu asimfanya mnya wembo vasumula hanyo kana tohara sadiri tohara ha Mungu de imani na mahaba na tohara mkatupara ne kama kabla Jesus Christ ambrize mtu amtohara mana ushetani amtoa mtu armana yanvi harmas desiri amkomwa mtu mwili ule akana watoto ule amba mtu do mwili wa damu na maji sadrambaa mwezi Mungu karamdunga Jesus Christ hakwelu de mana makia jajarambia ne kamdunga mana da jarambia amba kamdunga katipara hayati sira kama nasome ni matati maliza valamba vanakota nije amba mwezi Mungu amba puisque mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. C'est-à-dire que mwezi Mungu awa pouvoir ya ukawa na wae, mana awa brise awa mwili wa Jésus ule kwa sinatama kwa mtu mkana mwili wa Jésus atukana mahaba mana Jésus we mtu wa mahaba sinasome kama fruit ya mwili wa mahaba wa Jésus. Galates 5, Dieu est merveilleux. Il s'y fait en sbivani. Rango jan de luna Galatine. Jana olewo. Mais jona fruit ya bo ya mahaba mana Jésus arongwamba atavadro wake wanawae mana wae Mungu wa mahaba. Mungu jorosoma vani fruit yae. D'abord sumarabusi fruit ya watu apeu ya mtu aliye na mwili naturel wa désir wale kamkubali Jésus wala baka mwa ténèbres harma Jean hule. Merci Seigneur. Mwezi Mungu mlibavu. Donc kulanga baki harma na ténèbres kamkubali Jésus Christ waya baki harma na l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Kakulanga bakama ténèbres comme kubali Jésus Christ,
ouais mwezi mkatomba brise ha mwezi mkatomba mwili wa hebe mana mwili wa Jésus le tohara tu mana mwili watu nufailwa na maji na toto ukana envie ukana désir be mwili wa Jésus ufailwa na maji na damu ka usina désir ka usina envie atokoza tabia mbi be mwili wa Jésus wo tohara donc mtu aliyoarmana abaka ma ténèbres abaka baka mkubali Jésus Christi waevo abaka armana œuvre za naturisme humaine abaka armana adultère lidzingo abakara mana deboshu abakara mana idolatria u adore togo mungu azumba na mungu ngamba sadore togo toka uyonsi ayumba duniani vani abaki harimana la magie de sorcellerie de pia togo zizo le hene harimana wengefu le kerele harimana mashindano kondro zile pia mtu amani anao le jalousie togo za jalousie amba monomnyo mtu monomnyo na andor manango na bari karugula andor veri irugula tijira anjo veri titini momo be yo kama yala wade wiyo a monomnyo na odi botijona ngo andor veri yo a monomnyo na odi asondo banda lo bai kasindi para oli ya umya ngomba ngwambe asondo ikomoa sadra so mtu mana marke mana magari mengi yale kapasura tu wanasali magari mengi oli vamashuntu mazibira wanato ngozijiroshi zano be mwezi kwa tori delivery atorbariki asono vamtumwa marke walenda pasi galima tsana luna awaso fanya elimu wanatsa shetana jongia asafanya aso mpara firiana shetana jongia wanatsa wandal paswe rono tu sadiri ne mnyaski na odile to iona roya ya moja mana roya su moja ile rungulo jalousie le colère na hasira le rivalité na tungo za ushonya we unude mtamona mnyawe na mwanashitu asifanya shonya asifanya tebwa. C'est ça au cheunya. C'est malheureux. Zo sirbiga moroni ne kakarazilisha. Karabunga Jésus Christ azbasanazo. Wala kama sita shurtoa mashuzo ni katele Jésus Christ tout. Ouais de la créer retour matongozini. Tout basse. Il y a pas d'autre parce qu'il est le seul Dieu véritable, créateur de toutes choses. Jésus Christ, il est l'esprit de Dieu qui a créé la parole là, qui a créé le monde et tout ce qui est dedans. Ouais da créé terre. Nazulumoni a créé bahari nazulumoni a créé wingu nazulumoni a créé nawas la parole et la parole c'est qui? Le Jésus-Christ. L'esprit de Dieu c'est qui? C'est Jésus-Christ. Nour de bani le Jésus-Christ. Donc ne kam bunga Jésus tukozini so bakina mtu envie ya ota ile tina désir ya ota mtu baba ntsa mtu mama tina envie tout ça sont des choses de l'immoralité sexuelle narba tongozo le meurtre hula l'ivrognerie ushi ramurwa ivrognerini ça va aussi na albange na pia tongozizo ne kam jambu Jésus Christ zo mtu kanazo cigarette zile tu siga excès de table mtu vura siga va savani iko marenga mana arata adele au ndo na ushi aradele usidavi awale wana ushi tena ulewe fa tukuza tabia tena mana mtu amuna ushi mimi si wona bani mbovu ne utoro waifanya mana kushirwa jizia mana shetona adungu be l'esprit ya mtu na ushi ya walevi wo bubulo yoka esprit de mort ile munaomba mtu amolewa amba mtu mlevita maskini wembuli ya shetani mlango wae woka esprit de mort mdungao amba abulu tu na tunde tu ulevi shetani bilisa wae msaltina esprit de mort haya ulevi ile esprit ile ukiomba alcoolique ile esprit pas katika na délivrance nembani de Jésus qui Nazareth nuru wayati ya que lui il y a pas d'autre clé qui délivre toutes ces choses mana wasiri wono barika wone muzimbu ar délivrer mbani mana damu tsiko yonza tujinambia mba ruzuna ba lishamarashia mzansi filwe kabo même si tufanya zibele on se va marquer yangu chômage be na sona marashi yangu haleluya mbani mtu atunamba mba lawari mana botela kabo tu kabo Mengura jana para masura yangu anambia nito masura yangu anambia mtsiato maana wonomba wono nyangu nabo lazima rikesumi zini mbele za meotro de pevoni na Jésus kana Jésus Christ tatote masura libe Raguna jana Jésus Christ mtia surwal ta collant rien tout ça tout ce qui est pantalon tout ce qui il concerne na mtu baba iwaska toujours atia ronoto il y a que Jésus c'est Jésus Christ qui m'a délivré qui m'a brisé personne au monde
personi mtuo na kuirwa na watu wasoma wakundambia amba mwanaba uhatuza tisajiba hatuza masuwali marashmali au usirimaru sasa ntubaba ntoma kunira anambia ba usirimaru sa bako mtomo virawa vantu asimarwa mubira mtu asimarwa fudzengi la lodu wa mtu akanambia hazina namba wamsutunu hule maana utunule mtumbuli afu que Dieu lui pardonne anabatu la manatini mjemana dua anabado langu na kulitia maana mtuka koluona tokio tuli harufu mwengeleni yangu mono na kote na pia unakubanga banga tengani vuna marashmadi havulishia bavo harufu ya dua ya parna mwana marashimi zuru wa madora baba wanaambia ubangu mkamili bakongu swafi anaambia mba wamsutu nuule mwana msema na tinta na belu hayo ambaye ajasira ambaye uchedo la unamkedo dua mtambiha wami mshipangu ntambisha wamezakama na mtumama ule kama tadu walili ni wao mwana msamtita apre kutokubali utaunule basi wamsutu nuule ajasira c'est la vérité c'était le diable qui m'a dit ça mwezi kwa kunsedia amba muno shetani bilisa twa jangarma umwilwa bako wasomamba atosuta hule mana usitiadua la kutawala na wai rono tout c'est malheureux c'est vraiment malheureux j'étais loin imagine mtu watu waka agent zingaria waja afusa de wami aboti ula histoire Jésus tu m'as vraiment délivré de beaucoup de choses Nainana mbajeli mwezi Mungu kakarambia mba na pardon wa midela tatukashitu kina tsonda sikia vile natsongamia mwezi Mungu arambia mba na mudele wana wangu msifa na ane togozize na musdele hazizo rono valamba mwezi Mungu wa mjabari mwezi Mungu wa mbole mwezi Mungu arambia mba rimdunge de wae wele la kile tu ya hortoire mastambu wa Jésus Christ tu de la kile hortoire mastambu Arangwa bani si continuer harmana jamana mwezi Mungu mjabari wevenza asifilwe et la parole c'est fait homme na urongozi unu ujifanya mwanadamu rono bani est-ce que tunakomba ni parole ya Mungu nende injili elle a habité parmi nous urongozi unu ukana wasi plein de grâce et de vérité ha maslaha mengi na salama mengi na baraka nyingi na ukoli nyingi et nous avons contemplé sa gloire recontempler gloire une gloire comme celle du fils unique venu du père rikana urongozi wa ruwono rushudia rubainisha ruwono rueshina uo haleluya mana maamiraru une gloire comme celle du fils unique gloire ya mwana moja alawa habahe Jean lui a rendu témoignage Jean la uya ushahidi et c'est écrié al ashemeleza c'est celui à propos duquel j'ai dit undaule na rongoa c'est lui qui vient après moi m'a précédé ule aja après yawami maza aka nikiliambeli car il était avant moi mana maza aka avayawami nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Ripara pia siha wengi usalama baraka salama maslaha mahaba. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse. Mana la loi zishare Torah izili 5 livres zikazi vola 5 livres des zini soma mana zo livres nyingi la loi des zini la loi de vala mwezi Mungu pia arongwamba lazima mwanadamu mana la loi zini atawa son mama raikana regli babora kana nyagis regli tu mmoka kana dru ajiba vunna wawe rahid zamu halas paka mra kuvuka siku 40 na siku 60 vole reo ndo watu na ndiwa o templu vole reo utoarishihe rono tu vikala lwa nyingi haya la lwa zikamba rafanya maso lazima ni ratsinzenyo mbuzi au barbari au ng'ombe nzuri limtamanie Mungu rafanya madhambi vikatu nyingi vikala lwa nyingi mtu asikatu mufu mwana mufu mtu aimsika aisika mufu akananyagis siku Mungu atufanya grâce je nisome zode ya parmi az la loi zakahale yule maana Mungu ajaribao sana la loi zo nyingi kastoa
la loi zae azaj accomplice arbausa na tongoza artoa harmana tongoza ukambari risinze barbara jala wa shahidi ajala wa fidia pardon ajala wa fidia arto ala wa sacrifice arenge place al barbari la kolsinza nyombe za kolsinza arenge place tongozile pia arlisha les commandements les 10 commandements ba arambiamba musi ule musi hibe musifanye pia tukozo mseme nyanyu musi ambudishiti tsoko yoti zo arlish as accomplice. Hallelujah. Kazi toa as accomplice. Kazi ja ajazi angusa bas kenyangu. As far as fimba tisa. Hallelujah. Donc les 5 livres zini, les 5 livres za Mwezi Mungu ajartor mana 5 livres zo de zini za la loi de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ronovani zini livres za la loi. Hallelujah. Ajari angusi sa togozizo yode mana mona vanamba Jesus Christ wade nuru mana ajari bulie nzia arpatia nuru yahe arbulenzer paro hayati hausalama hazizo arongwamba wai ajara akana wasi amaba furaha usalama maslaha ajartia suluhu rimpare. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrié. C'est celui qui à propos duquel j'ai dit Udole narongoa c'est lui qui vient après moi. Unaja après Awami. M'a précédé, Madza Aka. Car il était avant moi. Man Aka banda avant Wami. Nous avons tous reçu. Man Aka de le reni Aka avant ya. Wai de munyo umba li dunia be. Wai Aka urongozi. Baja jvadzina harmane injili. Aja ngomba mkombozi. Hallelujah. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Ripara hau jadzifu, hau wengi, hahe, usalama na masula na mahaba. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse. Mana, la loi, les 5 livres, c'est la loi. Quand voilà de Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Kavasimta mona Mungu nekatide amona Mungu awatomono Mungu nekatide umana moja wahe de aluar mana intimité yahe da ajamu arbenu liao ajar judzao ujudza connaître ou ajudzao hazizo ruono vanamba Jesus Christ wae de nuru ajar lao ya fidia abua skiararu ile en fait Mwezi Mungu wale anda crucifiewa ande kaburulo kaka fahule ule katsofa mana ule wae Mungu umwiludo bubulo abale uendo udziwa ule kakafamba afu le wasafikiriwo wai andre kabrini ude alobulia wantu wai. Donne-moi la parole papa, toi qui me dis de confirmer ta parole. Comment je vais le confirmer si j'ai pas cette parole là, que Dieu me donne cette parole. Manataka na prepare ba lera ako lawia fidia ule wa Mungu lera ako lawa ako uvai esprit yahe arongwamba mon père amo atashangari arongwa mon père mon Dieu bien sûr ako somedza helwa sorongwao wede Mungu wede Mungu wala kabaswangina wala kabaswangina tasikia kia paka tunaparde wao. Vraiment, Dieu est merveilleux. Que Dieu me donne. Voilà, merci Seigneur. Vraiment, moi, je suis Jabari. Ni josoma de paroli. Vana korongwamba. Arongwa raboni. Raboni yo, c'est-à-dire le maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ini parole nous tabishantu wengi
Hey, kila siku amejiswa parolini amejiswa manahetini. Manatita rongomba Jésus de Mungune, a rongomba se monte vers son Père qui est notre Père, vers son Dieu qui est notre Dieu. Ah, oso guru. Akor somedza. Le Père là c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu là c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ha, vavantena vani. Vavano vani na kotsa famba ni some, que Dieu me fasse grâce. Amba lera ako nda safa alawero. Ile resurrection yae lazima nipade armana miza otomboini. Alléluia. Que Dieu me donne ce verset au nom de Jésus. Crucifié un mort de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Waya niba parole yangina tena. Jésus alikuwa bana ma crucifixion ya emba. Mana subiti fanya video vane par rapport na la crucifixion. Jésus amba waya boa fanya louange. Amba mwezi Mungu Swahili ngwamba Yesu amefufuka. Alléluia. Le ressuscité mfufuo. Shinzuani mkini haya shimaore aregea hai. Alléluia. Le ressuscité. Crucifié et mort de Jésus. Jésus portant sa croix sorti de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. Il est maintenant ramo imbarongo Golgotha. Au calvaire à Golgotha. Il y a qu'on le crâne to chose la to tout vraiment. Halev kasa fi to gombovu. On doit quoi peu. Du coup, mwezi Mungu sona vana barenge, mwaika Jésus prend sa croix, tikamba arenge de maona mwiri harmana filmu ile atulwa na nyele na makiaji ala Jésus kwa mtu mwenga foto. Unato arenge tu mfano harmana wafikiri mba Jésus vola mbele Mungu, wewe akamzuri. Jésus akamzuri. Akato après arenge la croix manatini, arenge décision. Amba asana la uye fidia. Malgré pia mbovu zatu na tabia mbovu zatu amfanya na ramlalamishiza poteza muhala ramuteza sheri ramubua rafamtukanamana muhala rafia pezi mbovu paswa na waya rongwa mansenda au calvaire Golgotha na mlaweni fidia. Merci Seigneur, vraiment nous te rendons grâce. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est vraiment merveilleux. Dieu est grand. Vanessa ça des paroles, Dieu de gloire. Donne-moi cette parole, papa. Donne-moi cette parole. Merci Seigneur, Yarma Luiki, à partir il y a chapitre 44. Je lis la parole de Dieu avec amour et respect. Nous sommes d'abord, lui qui, à partir il y a nous sommes de verset 34 à Tampaka, verset verset 34, tout le sommes. La parole de Dieu avec amour et respect, une de lui qui 23, à partir il y a verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Malgré que vous avez Jésus arongwamba Père Saint-Esprit wa mwingine kujambia waswami maana kashazo wafanyao. Alléluia. Je soma verset 44, c'était déjà toujours Luc 23, c'était déjà presque midi et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Mono vanamba wasi rimara ya Jésus-Christ be wasona dam be chogoza zumba kaza maharaya mana jwali jahasira jwali litso kunfa kunu ile ka ozavria midi basi jwali litso tampaka vungia shidza vushuku kunfa kunu shidza atampaka vers 3 heures de heu yakoja. Alléluia. Jésus s'écria d'une voix forte avant c'était déjà presque midi et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurit
et le voile du temple se déchira par le milieu. Voile ya temple ini kama mtongwaje voile nsutu kidom kirini. I pasuha hari tashkubotsi i voile ou amtjouele ngoloshimore le voile madame c'est le voile. Il rendra tapaka shukubotsi le voile. Le soleil s'obscurit et le voile du temple se déchira par le milieu. Il rendra hari. Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus a chemin de mangavu. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Arongwa Père, je remets mon esprit entre tes mains. Nsia esprit yango arma mieno yango. Il est Saint-Esprit. Après avoir dit ces paroles, il s'expira. Mufkirimba koruile ile liabingwana ziwa ule. Monovani amyamtu ikoruile Jésus ay préparé harma mimba ya Maria mahadamu na maji de ngwana ziwa pourtant ziwa ule de Mungu be anda akomboa watu wakafungwa na firiauna. Sadiri amwambia ashemeleza mangavu amba mwezi Mungu nisia esprit yangu meno yao. Après avoir dit cela, ces paroles, il explique de maintenant tungi bolomba kwa sina révélation kaskaja Saint-Esprit kwa siele wamba Jésus de Mungu. Reste avec nous. Non, c'est une pizza moi. Et voilà, c'est une pizza. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, certainement cet homme était juste. Roman officier nous romain nous unde mtula kumfasa furish kana mana ina unaona mbwana mlova na umchapa na umbubua vraiment lera ona tungo zile arongwamba arande gloire am glorifier Mungu am tukuza Mungu arongwamba certainement kweli mtunu aka mtu arahara. Après avoir vu ce qui était arrivé, tout ce qui est en foule assistait. Tous ceux qui en foule assistaient à ce spectacle repartirent en se frappant la poitrine. Lera waona tunguzile watupewa karimana watu wakarimana tunguzile wakulambiwa wakonda zao na ujibuazi ishubamba wafanya nani. Hallelujah. Risque mwantu tujibua shubamba meso na ugrense dan. Tous ceux qui connaissaient Jésus, et en particulier les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, étaient restés à distance et regardaient ce qui s'est passé. Jésus m'a discipliné tellement wakoria bajaja ula wanawajau wakawa kitimbalo kuna tutongozile. Hallelujah. Hazi zor wono vanamba mwezi Mungu wa mjabari tijawa na majusuma de psomu jeni msifu acha na mbamba jeni rongo maana tintanjo msifuo maana waede Mungu maana waede mwenyewe wayati maana waede mwenyewe de nuru maana waede maaba waede upepo waede la clé ya uri tutia upepo rohoni waede la clé ya uri vinga renepevoni hazi zor jajeri nisi fanya sentezi ni $5 ngina nifanye psomu yangu sa dizitimana chini pa nafasi na isoma vani mana yanyengi na mazad video zitatengelera hazizo narikena furaha na raha umati wa Mungu Jésus Kristo nazote mana Jésus de Mungu kabasi mono balemba waede la clé waede Mungu waede nuru waede heu waede furaha waede raha waede atorbrize o artu armana mansi waede atoriva mwili mtoara wahe d'ailleurs mwezi kumlibavu mwezi kumtukufu baraka salamu enze o telma mtu amola mwenze tuko kanyengi lenagera gonvani mana nekawasi hunu wataluna Jésus Kristo ramola mwenze tarono tongo rongo tongo mbasava pa amba yo wasika na hamu tunga atriste Jésus yo atriste na was sadiramba sifanya tongo atriste Jésus le Saint-Esprit wa moja skada la tristesse sifanya repentance mwezi ngambia eno fanya hazi yangu betu uswami kana fra telma mtu kana hamu tumfanya dhambi mtamkana na Jésus mwadhambi mtito mtu hamu ta si dhambi mbazo fanya tongo za dzingwa ujau juste tukutiti na ifanya tunairongwa tu taruguza mtu naye tongo yangu beka lazimani maana mwezi kwamba ramu sadira mbati jiplenye
hamnyangu mnamfanya confiance ne mwezi kwa ngamba jiplenye de hahi rono tu sadraba oli ya ustehi listaha la Mungu silefanya des na kutani sifanye dikutsingia mutri mwana takuja tele tsujo da goni tsiri mwana mutamana tsifanya mnyangu confiance jo weka turongoa bele votumba mwezi Mungu arongwamba rifanywa minifu de wae rishtaki de wae plainte zatu de wae tunguzatu de wae car c'est dans le monde aba rishtaki mnyatu dans le monde non on n'est plus là-bas quand tu es vraiment brisé aba wana Jésus-Christ Jésus ngomba jiplenge de hahi mais tellement cela mwenza kwa telefone le na telefone tacha la goni de mana mzika benzira keti mwenze tacha la goni betketi du coup si fanya mnyangu wa minifu mana mtu mwaminifu tijiplenya vers elle rono tu tire mwana hamu tsaliza mtu tsatsema mtu wa mwenye otoko zangu tire mwana hamu tinana muzikwa na zamba na mbawe wabweni yenda kana mbele one mwenze unu ujaona uko telefoni mara kwa natazora goni bojo ba korongo tungo zao eske katwa mambo bojo tungo zao uambezo mtu au twa mambo unambedi wami hewe na kushikila goni popo patukudagoni japatasi mwezi muswami swami mola tumwezi Mungu maansu wasima nsifu runutu demana mwezi ngomba demana abada rikina dzina la hangoni na swamaha mana jiskana dzina la hangoni tatu para fikira na shtaki metogozangu wa mnyangu runutu ne lazima shtaki de ya Mungu sadiri kila mtu amnuga Yesu Kristo akwelu wana nyangu na nisizana nisema sababu kama deja mazawaliwa na Yesu Kristo mwezi weka kirita mimi kusema mtu be warungu watu ngoya wambia mtu lazima mwambie Mungu mwambie wae maana kwamba mwanadamu wae usirengewa minifu ndava mtu maana mwanadamu kashufanya ria be wae Mungu daluna usifanya kala lazima namba olo ya mushka boti na mwezi Mungu wonotungu ya npara wonotungu na zaijiri wonotungu na bilwazo wonotungu zaijiri wonotungu za jau wonotungu fulani yangu mala mwezi Mungu ni vinge nisaidie unisaidie tukonsoifanya beti la risina tilamu parende shetani ibilisa volemba wae wapeu wasireklame anjani saribiamba rongwa mbia mnyao tongo zao haleluya tsina mumba rongwa mtu mwaminifu be mwezi Mungu haramba sambia mtu tongo zatu hazizo mwezi Mungu swami mana friends kaka tseso zini tristesse chagrin tidusu tidisu bangu tidisu tafunisha paroli ya mwala mwezi Mungu swami anti ya tout suite tufanya repentance kunfa kuna na antiam anambia mwanangu ti uswami tidela enda fanye psomu yangu maba yangu anvingije fanye psomu na mwisha psomu nambia hai usifanya psomu lazima ndo rongo maana tinita sadrimba mwezi Mungu anani zamba uone wamde nuru wamde yeu kusina besoin ya ondo mbia mtongo maana mde nuru na bedo mimi hunushie rono tu de maana namba nasema Jean haleluya hazizo na kena furaha na raha na buraha rike menene ya Mungu rike na mbawe firia una sirsarivira na rastaki togozatu wa mtu bewe zingo kwamba mstaki dewaye hazizo monomba mtu amufanya mwanasi tumti tiansi babalo teme mtu bede wawe tutongo yao ne mtu kana hamu maana wao balo atriste i saint esprit du couleur atriste saint esprit qui est en toi wawe waja kana hamu hazizo na rike na furaha rike na raha rike na buraha rike na jina la mwezi Mungu anyatu rike na pardon anyatu rike na damu haranyatu ile pale ariba usinatongoza huondo urongwa tongoza tumwenze ariba usinatongoza mans yazizo shalom soyez dans la joie mes frères et sœurs.